لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں حاصل کرو گے یہاں تک کہ اس میں سے وہ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب خوب جاننے والا ہے۔ مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں گھٹن ہونے لگتی ہے۔ کسی کے کہنے کے ہلانے پر مال خرچ کرنا ہی پڑے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا مال یا پھر کوئی حقیر سا مال دے کر میری جان چھوٹ جائے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس وقت تک تم نیکی کی وسعت کو نہیں پا سکتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منصار میں کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہیں اپنے مال میں سے بیرہا نامی جو باغ تھا سب سے زیادہ پسند تھا، جو مسجد کی جانب واقع تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے، اس کے نفیس پانی کو نوش فرماتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے جہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ تو وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ بیرہا نامی باغ ہے، سو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر اور ثواب سے نوازے گا، لہٰذا آپ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ منافع بخش مال ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اسی طرح کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ اپنے قرابت دار چچا زاد بھائیوں میں پھر تقسیم کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اسے صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کا پھل اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ اب اللہ کو نہیں پتا کہ کون کیا دے رہا ہے، کس نیت سے دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، کن حالات میں دے رہا ہے، کون اپنی کتنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ آپ کتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ وہ اس محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے۔ یہ چیزیں مادی بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی۔ تو یہاں پر سب کے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ ہم اپنے دعوے میں، اپنے ثبوت میں، جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں کتنے سچے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین جب یہ آیات سنتے تھے تو آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں خرچ کرتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا بہت پیارا گھوڑا، جانوروں سے بھی لوگوں کو بہت پیار ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے
تو आपने इस पर इन्हीं के बेटे को सवार कर दिया, तो इनके दिल में ये बात आई कि मैंने तो अल्लाह की राह में दिया था, अपने बच्चे को तो नहीं दिया। क्योंकि आमतौर पर हमारा तरीका क्या होता है, जो सबसे आला तरीन चीज होती है वो अपने बच्चों के लिए रख देते हैं। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने ही इनके बच्चे को सवार किया, तो उनको ये बात पसंद ना आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने इसे कबूल कर लिया है, यानी तुम्हारी नीयत जो है वो कबूल हो चुकी है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि इंसान जो भी चीज अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह ताला की मोहब्बत के इजहार के लिए, तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं, वमा तुनफिकु मिन शैइन, तुम जो भी खर्च करोगे कोई भी चीज, फइन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला उसको जानते हैं। कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई कदर करे या ना करे, कोई तारीफ करे या ना करे, लेकिन जिस रब के लिए दिया है, जिसकी मोहब्बत में दिया है, उस रब की खुशनुदी मकसूद होनी चाहिए। अगर आपका ये मकसद पूरा हो जाए तो आप समझे, आपको दूसरों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए कि आपका मकसद पूरा हो गया। कुल्लु तआमी काना हिल्लल लिबनी इसराइल, बनी इसराइल की कुछ गलत फहमियों का इजाला किया जा रहा है। इनके दो एतराजात का जवाब दिया जा रहा है। एक एतराज इनका ये था कि अगर कुरान अल्लाह की तरफ से है तो फिर इसमें कुछ अहकामात को तब्दील क्यों किया जा रहा है, जैसे खरगोश और ऊंट के गोश्त को हलाल क्यों किया जा रहा है, जबकि पिछली शरीयतों में ये हलाल नहीं थे। इसी तरह ये कि पिछले तमाम अंबिया का काबा तो बैतुल मुकद्दस था, तो फिर तब्दील करके बैतुल्लाह को क्यों काबा बनाया जा रहा है। तो इन दो सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इनके एतराजात के जवाब में, कुल्लु तआमी काना हिल्ल लिबनी इसराइल, सारे खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे, जिनमें ऊंट का गोश्त भी हलाल था। इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफ्सी मिन, स्वाए इसके जो इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जात पर हराम किया था। क्यों किया था याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जात पर हराम ऊंट का गोश्त? एक बीमारी की वजह से, इन्हें अर्क निसा की बीमारी थी, तो परहेज के तौर पर उन्होंने गोश्त, ऊंट और दूध वगैरह इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। ये कब हुआ था? मिन कबली अन तुनज़्ज़ल तौरात, तौरात के नाजिल होने से पहले। कुल फअतु बित्तौराति फतलूहा, कह दीजिए कि तौरात लेकर आओ, इसे पढ़कर सुनाओ। कहाँ गुर्बत का हुक्म है, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बादि ज़ालिका फउलाइका हुम ज़ालिमून, इसके बाद जो लोग अपनी झूठी घड़ी हुई बात को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, तो दर हकीकत वही जालिम है। दरअसल ये मुसलमानों पर यहूदियों के एक एतराज का जवाब है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप दीन इब्राहिम के पैरोकार होने का दावा करते हैं और ऊंट का गोश्त भी खाते हैं, जबकि ऊंट का गोश्त और इसका दूध दीन इब्राहिमी में हराम था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूद का यह दावा गलत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में ये चीजें हराम नहीं थी। हाँ, अलबत्ता बास चीजें इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी, और उसकी भी वजह आपको बता दी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि यहूदियों की एक जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने अर्ज किया कि हमारी कुछ बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि आप नबी हैं और इनका जवाब कोई नबी ही दे सकता है। आपने फरमाया, तुम जो चाहो मुझसे पूछो, लेकिन मुझे अल्लाह का जिम्मा और उससे अहद और ईमान का जिम्मा दे दो, जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से लिया था। अगर मैं तुमसे कुछ बयान करूं और तुम इसे पहचान भी लो, तो फिर मैं तुम्हें इस्लाम कबूल करते हुए मेरी इत्तबा करनी होगी। उन्होंने जवाब दिया कि हम आपसे ये अहद करते हैं। तब आपने फरमाया, जो चाहे पूछ लो। उन्होंने कहा, आप हमें चार बातों के बारे में बता दीजिए। पहली बात तो ये है कि हमें ये बताएं कि वो खाने की कौन सी चीज थी जिसे याकूब अलैहिस्सलाम ने तौरात नाजिल होने से पहले अपने लिए हराम करार दे रखा था। दूसरी बात ये बताइए कि औरत का पानी और मर्द का पानी कैसा है, नीज इससे नर या मादा कैसे पैदा होते हैं। तीसरी बात ये कि नबी उम्मी की सोने की क्या कैफियत है, रिश्तों में इसका दोस्त कौन सा रिश्ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये अहद लिए लिया था कि जब आपने इनके सवालात के जवाब दे दिए तो फिर इन्हें इनकी इत्तबा करनी होगी। आपने फरमाया, मैं तुम्हें उस जात की कसम देता हूँ जिसने मूसा पर तौरात नासिल फरमाई थी, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम बहुत सख्त बीमार थे, इनकी बीमारी बहुत तूल इख्तियार कर गई थी, तो उन्होंने नजर मानी थी कि अगर अल्लाह ताला इन्हें शफा अता फरमाएंगे, अपना पसंदीदा खाना और पसंदीदा मशरूब को तर्क कर देंगे। इनका पसंदीदा खाना ऊंट का गोश्त था, और इस बीमारी की वजह से उन्होंने इसको तर्क कर दिया। आपने फरमाया, ए अल्लाह, तो इनके खिलाफ गवाह हो जा। फिर आपने फरमाया, मैं तुम्हें इस अल्लाह की कसम देता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिसने मूसा पर तौरात को नासिल फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मर्द का पानी सफेद और गाढ़ा और औरत का पानी पीला और पत्ता होता है, और इनमें से जो गालिब आ जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से, या बच्ची इस मुनासबत से, इसके मुशाफत से, इसके मुताबिक होता है। अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से बेटा होता है। अगर औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से बेटी पैदा होती है। उन्होंने फिर तस्दीक की, हाँ ये बात भी दुरुस्त फरमाते
फरमाते हैं आप। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तो इनके खिलाफ गवाह हो जा। फिर आपने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की, क्या तुम जानती हो कि सुम्मी नबी की आंखें तो सोती हैं मगर दिल नहीं सोता। उन्होंने जवाब दिया, हाँ आप ये भी दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपने फरमाया, अल्लाह तो गवाह हो जा। उन्होंने कहा, अच्छा अब आप ये बताइए कि फरिश्तों में से आपका दोस्त कौन है? इस जवाब की वजह से हम आपके साथ हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। आपने फरमाया, मेरे दोस्त तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, और अल्लाह ताला ने कोई नबी मबूस नहीं फरमाया मगर जिब्राईल ही इनके दोस्त है। ये जवाब सुनकर वो कहने लगे, नहीं हमारी राहें अलग अलग हैं। अगर जिब्राईल के सिवा कोई और फरिश्ता आपका दोस्त होता तो हम आपकी इत्तबा कर लेते। उस मौके पर भी ये आयत नासिल हुई थी, कुल मन काना दुवली जिब्रीला फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। कह दीजिए, जो कोई जिब्राईल का दुश्मन हो तो बेशक इसने ये किताब तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारी है। कुल सदक़ल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ने सच फरमाया। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, सो तुम इब्राहीम मिल्लत की पैरवी करो जो एक तरफ के थे, यानी यकसू थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और शिरक करने वालों में से न थे। अल्लाह ताला का ये फरमान सच्चा है कि ताम की ये किस्म पहले हलाल थी, इसके बाद इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद पर हराम कर दी गई। लिहाजा नस्ख सही है और तुम्हारा शुबा बातिल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकी हिल्लत का फतवा दिया वो एन मिलत इब्राहिम के मुताबिक है। लिहाजा तुम भी मिलत इब्राहिम में दाखिल हो जाओ, दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जो असूल फरू के एतबार से एन दीन इब्राहिम के मुताबिक है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक व हुदल लिल आलमीन, बेशक पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया यकीनन वही है जो मक्का में है, यानी मक्का में बहुत बाबरकत जहान के लिए हदायत है। ये यहूद के दूसरे एतराज का जवाब दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि बैतुल मुकद्दस सबसे पहले इबादत खाना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने अपना किबला क्यों तब्दील किया? इसके जवाब में कहा जा रहा है कि तुम्हारा ये दावा भी गलत है। पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया गया था वो बैतुल हराम है जो मक्का में है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल रोए ज़मीन पर सबसे पहली कौन सी मस्जिद बनाई गई? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने अर्ज किया, फिर कौन सी? आपने फरमाया, मस्जिद अक्सा। मैंने अर्ज की, इन दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत है? आपने फरमाया 40 साल। ही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम, इसमें वाज़िह निशानी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह, और जो कोई इसमें दाखिल हुआ अमन वाला होगा। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है जो इसके रास्ते की तरफ ताकत रखता है, और जिसने कुफ्र किया तो बेशक अल्लाह ताला तमाम जहानों से बहुत बेपरवाह है। वमन दाखलहु काना आमीना, इससे मुराद ये है हरम पाक में जब कोई खौफजदा दाखिल हो जाए तो वो फिर हर बुराई और शर से अमन में आ जाता है। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, ये आज जो वजूबे हज की दलील है। मुतअद्दिद अहादीस से भी साबित है कि हज जो है इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। हर मुकल्लफ शख्स पर उम्र भर में एक बार फरीजा हज अदा करना फर्ज है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, ए लोगों, तुम पर अल्लाह ताला ने हज फर्ज करार दिया, लिहाजा हज करो। एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या हर साल? आप खामोश रहे, हत्ता कि इसने 3 बार यही गुजारिश की तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो ये हर साल वाजिब हो जाता और तुम्हें इसकी इस्तात न होती। आपने सहाबा को यह हिदायत फरमाई, मुझे छोड़ दिया करो जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूं। तुमसे पहले लोगों को कसरत सवाल अपने अंबिया से इख्तलाफ ही ने हलाक कर डाला था, और जब मैं तुम्हें किसी चीज का हुक्म दूं तो मकदूर भर इसकी अतात बजा लाया करो, जब मैं तुम्हें किसी चीज से मना करूं तो तर्क कर दिया करो। कुल या अहलल किताबी लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, कह दीजिए अहली किताब, तुम क्यों अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र करते हो? वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, जबकि अल्लाह इस पर पूरी तरह शाहिद है जो भी तुम करते हो। कुल कह दीजिए, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, तुम क्यों अल्लाह के रास्ते से रोकते हो? मन आमना तब गुनाह इवजा, जो ईमान ले आए तुम इस रास्ते में कोई ना कोई कजी तलाश करते हो। वन तुम शहदा, हालांकि तुम गवाह हो। वम अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह इससे हरगिज गाफिल नहीं जो तुम कर रहे हो। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या फरमा रहे हैं? कह दीजिए कि अहले किताब, ये तुम्हारी क्या रविश है? जो अल्लाह की बात मानता है इसे भी तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसे भी तुम रोकते हो, तो ताकि वो भी टेढ़ी राह चले, हालांकि तुम खुद इसके राह रास्त होने पर गवाह हो। तुम्हारी हरकतों से अल्लाह गाफिल नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुमने इन अहले किताब में से इन ग्रोहों की बात मानी तो फिर ये तुमको ईमान की तरफ, कुफर की तरफ फेर ले जाएंगे। अगर तुम यहूद और नसारा की तरीकों की पैरवी करो, वो कभी भी राजी नहीं होंगे इस बात पर कि तुम पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। इनकी पूरी कोशिश ये होगी कि तुम उसको छोड़ दो। वकैफ़ तकफ़ुरून,
और किस तरह तुम कुफ्र कर सकते हो, किस तरह तुम इनकार कर सकते हो, या तुम इनकार करोगे व तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाही, और तुम पर अल्लाह की आयत पढ़ी जाती है, यानी जो अल्लाह की आयत है, अल्लाह की किताब है, इसको तुम पढ़ते हो, फिर वो अल्लाह ही के तरीके से मुतासिर होता है, वो किसी और तरीके से नहीं। वफीकुम रसूलुहु, और तुम में इसका रसूल मौजूद है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये कोशिशें जारी थी। फरमाया तुम ये इनकार कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे पास तो सारे दलाइल मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते जागते तुम्हारे दरमियान मौजूद है, इनको छोड़कर तुम किसी और को अपना लीडर मानोगे, किसी और के तरीके की पैरवी करोगे, किसी और के कल्चर के पीछे जाओगे। वमन यातसिम बिल्लाहि फकद हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम, और जो कि अल्लाह को मजबूती से पकड़ ले, बस वो सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत पा गया। कहते हैं ना सिरातल मुस्तकीम, तो हम पढ़ते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि इंसान का अल्लाह से तल्लक भी मजबूत हो। जब तक हमारा तल्लक अल्लाह से मजबूत नहीं होता, उस वक्त तक हम सिराते मुस्तकीम पर होने का दावा नहीं कर सकते। अगर हम सिराते मुस्तकीम पर नहीं, तो फिर अगर किसी और रास्ते पर है, तो वो हमें कहाँ लेकर जाएगा? क्योंकि सिरात मुस्तकीम क्या करता है, हमें जन्नत की तरफ लेके जाता है, अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा की तरफ लेके जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, तुम्हें मौत हरगिज ना आए मगर ये कि तुम मुसलमान हो, फर्माबरदार हो। अपनी सारी जिंदगी में अल्लाह से मोहब्बत रखिए, अल्लाह की अताअत कीजिए, फर्माबरदारी करते रहें, क्योंकि इंसान को भटकते हुए देर नहीं लगती। इसके लिए आपको दुआ बताई थी, या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, इस तरह की दुआएं पढ़ते रहा करें। इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसके दिल में अल्लाह की कितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो, कितना ही अताअत गुजार क्यों ना हो, नमाज पढ़ने वाला हो, रोजा रखने वाला हो, लेकिन कोई भी चीज उसके कंट्रोल में नहीं है, वो हमेशा इन चीजों पर इस्तकामत इख्तियार करेगा। कोई मामूली हादसा इंसान के दिल को बदल के रख देता है, कोई मामूली सी चीज इंसान को फेर कर कहीं का कहीं ले जाती है। देखिए जब आंधियां आती हैं, जब हवाएं चलती हैं, तो किसी चीज को भी लेकर चली जाती है अपने साथ, लेकिन किन चीजों को वो साथ लेकर जाती है? हल्की चीजों को। जब इंसान का ईमान कमजोर होता है, फिर इंसान का दिल भी इस तरह डोल जाता है, और वो जो अच्छे काम करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत के काम करते हैं, इन रास्तों से भटक भी जाते हैं। इसलिए हमें ये हुक्म दिया जा रहा है, हमें ये रास्ता बताया जा रहा है कि तुम्हारी मौत आए तो इस्लाम की हालत में आए, आखिरी वक्त तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। आखिरी वक्त में क्या पढ़ना है, किस तरह से खात्मा होना चाहिए इंसान का, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए। तो फिर हम सबको इस बात की दुआ करते रहना चाहिए कि हमारा खात्मा ईमान बिल खैर हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मौत ईमान पर आए, तो फिर करना क्या है? मिलजुल कर रहना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना हमसे फरमा रहे हैं वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इसका फायदा क्या होता है? अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से पकड़ लो, इकट्ठे कुरान पाक की तालीम हासिल करो, इकट्ठे ही इस पर अमल करो, इज्तिमाई जिंदगी बसर करो। क्योंकि इंसान जब अकेला होता है, बताइए एक दरख्त अकेला है तो वो आंधियों का मुकाबला कर सकता है? नहीं। तो फिर ईमान वालों की सोहबत इख्तियार किया करें, अल्लाह के नाम पर इकट्ठे हो जाया करें, आपस में एक दूसरे से मिला जुला करें। मिलजुल कर सिर्फ खाना पीना नहीं, बल्कि बामकसद मिलना चाहिए। क्योंकि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना, अल्लाह की रस्सी वैसे है क्या? अल्लाह की किताब ही अल्लाह की रस्सी है, जो आसमान से जमीन तक लटकी हुई है। इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा जो इसको पकड़ ले। वो अकेले नहीं, सब मिलकर, जब सब इकट्ठे होकर मिलकर कुरान पढ़ते हैं, तो गोया आप अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं। जब सब इकट्ठे बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो गोया आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए हैं। एक जिस्मानी तौर पर इकट्ठे होकर मिलना है, और एक जिहनी अमहांगी के साथ मिलना है। बाज औकात हालात ऐसे भी हो जाते हैं कि इंसान जिस्मानी तौर पर तो किसी जगह मौजूद नहीं होता, लेकिन दिल उसके साथ जुड़ा होता है। ऐसे लोगों के साथ तल्लकात किसी ना किसी मीडिया के जरिए जरूर है, क्योंकि ये रास्ता मुश्किल रास्ता है। जन्नत का रास्ता सबसे मुश्किल रास्ता है। जन्नत ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ चीजों से घिरी हुई है। जितनी हसीन जन्नत है, इसके पास इतनी ही तकलीफें चीजें भी हैं। सिर्फ हिम्मत वाले लोग, बुलंद अज़म वाले लोग ही वहां तक पहुंच सकते हैं, और वहां पहुंचने के लिए फिर हमें एक दूसरे की सपोर्ट की भी जरूरत है। अब आप सोचिए, अगर यही किताब अगर आप अकेले घर में बैठ कर पढ़ें, तो क्या आप इतनी त्वचा से पढ़ सकते हैं? क्या आप एक तर्जमे वाला कुरान पाक ही खोलें, क्या आप इतना नॉलेज ले सकते हैं? दरमियान में क्या होता है, कभी ऊँघ आ जाती है, कभी कुछ सोच आ जाती है, कभी फोन की बेल बज जाती है, कभी बाहर ही कोई आ जाता है, यानी वो कैफियत आती ही नहीं।
वो बातें दिल पर उतरती ही नहीं जो यहाँ पर आकर महसूस होती हैं। यूं लगता है जैसे अलका हो रही हूँ, क्योंकि इकट्ठे बैठने की भी बरकत है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, यही हुक्म है कि आपस में तफरका ना करो, इख्तलाफ ना करो, एक दूसरे से कटो मत। वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो गोया एक तरफ इकट्ठे होकर इबादत करने का हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह की रस्सी को पकड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। दूसरी तरफ किस चीज से रोका जा रहा है? तफरकाबाजी से। तो बाज औकात अल्लाह के नाम पर इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर मिजाज के इख्तलाफ की वजह से, कि मैं दूसरे की बात नहीं सुन सकती, इसमें वो गट्स नहीं है, इसमें वो मैनर्स नहीं है, तो वो पीछे हो जाते हैं। तो ये भी अल्लाह को बात पसंद नहीं है। क्या अल्लाह को पसंद है कि इख्तलाफ के बावजूद आप लोग इत्तेफाक से रहें? हर शख्स अपनी पसंद की चीज को लेकर तरक्की करना चाहता है, ऐसा नहीं होता। मिलजुल कर काम करने में बरकत है। दीन के नाम पर जमातों फिरकावारियत के बाद फिर जाती जिंदगी में भी फिरकावारियत कुछ कम नहीं, जिसके बारे में कहा कि अपनी जात, अपना घर, अपना इलाका, अपना शहर, अपना लीडर, वो सब चीजें तो सबको अजीज है। लेकिन जब दीन और इस्लाम की बात होती है, मुश्तरका काज की बात होती है, तो फिर हम पीछे क्यों हट जाते हैं? हम जुज़ियात को छोड़कर असल दीन की रूह को देखें। जुज़ियात होती क्या है? मसलन नमाज, नमाज का तरीका क्या है? बहुत फर्क, थोड़ा सा फर्क, या दीन की समझ में, या कुरान की आयत को समझने में, या किसी हदीस के फहम में फर्क हो गया, क्योंकि हर इंसान का एक ज़हनी सांचा मुख्तलिफ है, हालात मुख्तलिफ है, इसमें भी फर्क हो सकता है। तो फिर इन चीजों को इशू ना बनाया करें। असल मकसद जो है ना वो क्या है? अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर हमसे किस चीज का तकाजा किया जा रहा है, किस चीज को पूरा करने का कहा जा रहा है? एक रंग किस लिए कहा जा रहा है कि एक ही यूनिफॉर्म में? क्या सबकी शक्लें एक जैसी हैं? क्या सबका आउटलुक एक जैसा है? क्या सबकी आवाजें एक जैसी हैं? क्या सबका रंग एक जैसा है? कहाँ पे इंप्रेशन को ही ले लीजिए, क्या एक जैसे हैं सबके? नहीं। छोटे मोटे इख्तलाफात के बावजूद भी अगर इकट्ठे रहें, तो फिर हमारे दिल ना एक हो जाए। एक चीज इकट्ठे होने को, कि कोई इंसान नहीं हुआ करता, वो सिर्फ सिर्फ अल्लाह की जात के लिए, अल्लाह की जात के लिए इकट्ठे हो जाए। जो लोग दीन की खातिर इकट्ठे होते हैं, उनमें तो इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, फिरकावारियत नहीं होनी चाहिए। जिनका सेंटर ऑफ लाइफ कुछ और होता है, फिर वो अपने अपने लीडर, अपनी जमात, अपनी बुजुर्गों के पीछे चलते हैं, फिर वो दीन के काज नहीं समझते। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह के इस एहसान को याद रखो जो इसने तुम पर किया। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, इसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए, इसके फजल करम से तुम भाई भाई बन गए। सहाबा इकराम की तरफ इशारा है, जो इस्लाम से पहले की जिंदगी गुजारी थी। कैसी गुजार रहे थे जिंदगी सहाबा इकराम, कैसी कैसी जंगें की थी उन्होंने, फिर उनके आपस में इख्तलाफात भी थे इनके दरमियान। इस्लाम की वजह से इनके दरमियान में फिर ऐसी उल्फत पैदा हुई। इसी वजह से हम देखते हैं कि अल्लाह के नाम पर मोहब्बत का बड़ा अजर है, क्योंकि ये है तो मुश्किल काम, लेकिन क्यामत के रोज 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, जिनमें से 2 लोग जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत होती है, इसमें जाती पसंद नापसंद नहीं होती। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह की तरफ मुझे कितना ले जाने वाला है, ये भी तो चेक करना है। इससे मिलकर, इससे बात करके, इसकी मजलिस में बैठकर, इसकी सोहबत में मेरा तल्लक क्या अल्लाह से मजबूत होता है? तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की फिर बेपनाह कदर से देखते हैं। इन्हें क्यामत के दिन जब कोई साया ना होगा, तो अपने साए तले जगह देंगे। और वैसे भी आप देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम जन्नत में जा नहीं सकते जब तक मोमिन ना हो, और मोमिन हो नहीं सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करो। मैं ना बताऊं तुम्हें वो चीज कि अगर तुम वो करने लगो तो तुम्हारे दिलों में बाहम मोहब्बत पैदा हो जाए। और वो क्या है? अफशु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को रवाज दो, सब एक दूसरे को सलाम करें। मोहब्बत करने के लिए सलाम लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक शख्स आपसे नाराज हो गया, आप उनको कह दिया अस्सलाम वालेकुम। घर का ही कोई फर्द ले ले, बेटा ले ले, बेटी ले ले, हस्बैंड ले ले, वालदैन ले ले, तो जो खटपट होती है 2 लोगों के दरमियान, जब वो सामने आ जाए और आप उनको जल्दी से पहल कर ले, सलाम कर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो वो सारा गुस्सा उसका चला जाएगा, उसके दिल में जो नफरत है वो कम हो जाएगी। ये करके देखिए एक्सपीरियंस, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना, जो उनके दरमियान थोड़ा से भी उनके तलक में ऊंच नीच होगी, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर बुनियाद दुरुस्त है,
جیسے کہ ایک پودا ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے تو وہ ایک طرف کو جھک جاتا ہے، لیکن جب ہوا ختم ہوتی ہے تو وہ واپس اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کی جو اونچ نیچ ہے، جب آندھیاں چلتی ہیں، لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مقصد ایک ہو تو وہ پھر چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں۔ آپ سلام کرنے کا ایکسپیرینس کیجئے، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کریں۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، اگر ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، اگر ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اللہ کی خاطر ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی، اللہ کی خاطر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین کے لیے دوڑو دھوپ کرنی ہوگی، خواہ کوئی کالا ہو یا گورا ہو، لیکن یہ محبت صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ذہن میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی خاطر قربان نہ کرو گے، جب تک تم اپنی انا نہ قربان کرو گے، جب تک تم اپنی میں کو ختم نہ کرو گے، جب تک تم اپنی پسند ناپسند کو پیچھے نہیں رکھو گے، اس وقت میں یہ محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ مشروط محبت ہے، یہ صرف اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اپنی میں کو چھوڑیں گے۔ میرا سٹینڈرڈ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس محبت کا تقاضا کر رہے ہیں کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی انا نہ قربان کر دو۔ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے ہم سب کو اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر اتحاد، مضبوطی، کیونکہ بڑی عمارت تبھی تعمیر ہوتی ہے جب اس کی بنیاد مضبوط ہو، اور ایمان کی بنیاد اللہ کی خاطر محبت کرنا، ایمان کی یہ ایک کڑی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب یہ محبت نہیں تھی، آپس کا اتفاق اتحاد نہیں تھا، تم کہاں تھے؟ اختلافات کی وجہ سے ایمان کے بغیر آگ کے گڑھے کے کنارے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں۔ اب دیکھیں منکم سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے، ایسے گروپس ضرور بننے چاہیے جن کا کام ہی صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر و بھلائی کی طرف دعوت دے۔ خیر ہوتی کیا ہے؟ قرآن خیر ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا خیر ہے۔ جس چیز کی طرف قرآن ہمیں بلاتا ہے، ہم وہ تمام عمل جو ہے وہ خیر ہے۔ خیر کیا ہے؟ مال خرچ کرنا بھی خیر ہے، دین پھیلانا بھی خیر ہے، نماز پڑھنا بھی خیر ہے، نیکی کا جو بھی آپ کام کریں وہ سب خیر ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، یہ امت، یہ گروہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ گروہ وہ لوگ جو دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں، وہ ہے نہیں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتی ہوں۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں دین کے لیے وقت نکالنا ہے۔ یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ یامرون بالمعروف، اور معروف کا حکم دیتے ہیں، شرن بھی اور عقلن بھی، جانی پہچانی درست چیز کیا ہے؟ خیر، تو خاص نیکی کے کام، معروف اچھے بھلے نیکی کے کام جس کی شریعت کے دلائل بھی ہوں، یعنی عقل بھی اس کو مانگتی ہو، اور ینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہوں۔ برائی وہ چیز جس کو اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرے، جس کی شریعت میں ممانعت ہو، اس کے علاوہ وہ بھی جو کسی کو بظاہر تکلیف دے رہی ہو، وہی چیز لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ یہ کام کریں وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر خصوصی تاکید کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ ہم سب کے لیے بھی بہت سے اسباق ہیں۔ اللہ سے محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، اور اللہ کی خاطر اکٹھے ہونا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کی طرف سب کو راغب کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ابھی سے نیت کر لیں، اپنے ذہن میں نیتیں کر لیں، انشاءاللہ میں یہاں سے اٹھوں گی تو میں یہ کام کروں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور موقع دیں گے، اور پھر ابھی آپ کو اجر بھی ملے گا، کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنی بڑی نیت کریں گے اتنا زیادہ اجر بھی پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیں گے جب انسان اپنی نیت میں مخلص ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جو الگ الگ ہوں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، اس کے بعد ان کے پاس واضح احکام آ چکے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان پر کے بعد کفر کیا تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ 106 آیت۔ جی اب پہلے کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تَفَرَّقُوا،
اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی طرح مت ہو جائے جنہوں نے تفرقہ کیا، گروہ بندیاں بنائی، آپس کی مخالفت کی، پارٹی بازیاں کی، دین کے ناس پر خاص طور پر۔ جب دنیا اور آخرت کی رسوائی سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو پھر ایسا نہ کرے، دنیا میں بھی پھر ان پر مصیبتیں آتی ہیں اور آخرت میں بھی، اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں، ختم کر دیں۔ یہ تاکیدی حکم ہے، یہود و نصارہ کی مثال دے کر ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ اسلام پر تھے، دین پر تھے، انہوں نے جب اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے، اختلافات کیے، تو دیکھو پھر ان کا کیا حال ہوا۔ کیا حال ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹیں گے اور انصار 72 میں، اور تم 73 فرقوں میں بٹو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے، قرآن اور سنت کی روشنی میں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 106 ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ لوگ اس دن سفید چہرے والے ہوں گے، کچھ سیاہ چہرے والے ہوں گے۔ دو طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، جو اچھا کرنے والے ہیں ان کے چہرے چمکدار روشن ہوں گے، جو برا کرنے والے جن کے دل کالے ہیں ان کے منہ بھی کالے ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر کرتے رہے؟ ایمان کے بعد کفر ہے کیا؟ اختلاف و تفرقہ بازی۔ اب آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کیا آپ سب ایمان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب کا مزہ وجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک طرف یہاں پر حج کے انکار کو کفر کہا گیا، پیچھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کو کفر کہا گیا، اور یہاں پر کس چیز کو کفر کہا جا رہا ہے؟ تفرقہ بازی۔ یہ تینوں پوائنٹس لکھ لیجئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا کہ انہیں کچھ نہ بتائے، پھر اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہے اس میں سے، تو پھر خوش ہو جائیے آپ سب کے لیے، کیونکہ بہترین لوگ کہا گیا آپ کو۔ لیکن یہ احساس کب ملے گا؟ تأمرون بالمعروف، جب آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، جب تم نیکی کی طرف بلانے والے بنو گے۔ نیکی کی طرف کون بلاتا ہے؟ جو نیکی پر خود عمل کرتا ہے، جس کو نیکی کرنے کا شوق ہوتا ہے، جس کو نیکی سے محبت ہوتی ہے۔ جو چیز آپ خود اپنے لیے پسند کریں اسے ہی دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ کوئی زور زبردستی والا کام تو نہیں ہے، نہ کسی مصنوعی ٹیکنیکل قسم کا ہے، نہ ہی پروفیشنل ہے کسی قسم کا۔ تو جبراً آپ کسی کو بھی کسی کام پر کھڑا نہیں کر سکتے، یہ تو انسان کے خود کے اندر سے آواز آتی ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، تم برائیوں سے روکتے ہو۔ امت وسط، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے، جو بہترین امت ہے، یہ اس وقت بہترین کہلائے گی اور بہترین ہوگی، دنیا میں بھی بہترین مقام اس کو ملے گا جب یہ اپنے فریضے کو پہچانے گی۔ یہاں پر فرمایا اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ہم تو صرف اپنی ذات میں گم رہتے ہیں، ہم تو دوسروں کو دیکھتے ہی نہیں، ہم تو دوسروں کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ہم تو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، ہماری نظر تو کسی اور طرف جاتی ہی نہیں، اس کے باہر دوسرے لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف دوڑے جا رہے ہیں، کن مشکلات کا شکار ہے، کون کس کام میں مبتلا ہے، ہمیں تو اس چیز کی خبر ہی نہیں۔ تو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں مگر اکثریت ان میں سے فاسق ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اہل کتاب کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ان سے یہ اعزاز لے لیا گیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ ان کی اصلاح نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، نیکی پر ابھارتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کو عذاب سے تباہ کر دے گا، تمہارے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیں یہ فریضہ ادا نہ کرنے کی کتنی بڑی وعید ہے، دھمکی ہے۔ ظاہر ہے اس کام کے کرنے سے پہلے انسان کو خود وہ کام سیکھنا بھی چاہیے
उसको पता भी होना चाहिए नेकी का काम कौन सा है, तभी वो दूसरों को कर सकता है ना। किस चीज को नेकी कहा गया? लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़म, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ज्यादा ज्यादा बस कुछ तुम्हें सताएंगे। इनके बारे में बात की जा रही है। देखिए, जब तक एक शख्स अपनी जाती जिंदगी में नमाज रोजा कर रहा होता है, तो फिर उसे किसी से कोई सरोकार नहीं। उसे पता ही नहीं कौन किस हाल में जी रहा है, किस हाल में रह रहा है। जिस दिन आपने उठकर दूसरों का कहा कि चलो तुम भी नमाज पढ़ो, तो फिर आप देखिए उसका रिएक्शन क्या होता है। आप घर से बाहर निकलकर दो चार लोगों को दीन की तबलीग करें, तो आप पर बेशुमार इल्जाम तराशियां होती हैं, आपको मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना तआला तसल्ली दे रहे हैं कि तुम्हारे मुखालिफिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हें कुछ नुकसान नहीं दे सकते, इल्ला ज़न, मगर चंद मुंह की बातें, तकलीफ दे बातें, झूठी बातें, झूठो प्रोपेगेंडा, तुम्हारे खिलाफ इल्जाम तराशी। वइन युकातिलूकुम यवल्लूकुमुल अदबार, अगर ये तुमसे मुकाबला करें तो पीठ दिखाएं, फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से भी इनको मदद नहीं मिलेगी। दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन नासि व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, इस पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई। जहां कहीं वो पाई जाए मगर अल्लाह की पनाह और लोगों की पनाह के साथ, और वो अल्लाह के गजब के साथ लौटे, और इन पर मुफ्ताजी जो थी वो मुसल्लत कर दी गई। ये इसलिए कि बेशक वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे, नबियों को किसी हक के बगैर कत्ल करते थे। ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुजरे हुए थे। अब यहूदियों पर क्या हुआ? जिल्लत और मस्कनत जो थी गज़ब इलाही के नतीजे में मुसल्लत कर दी गई। वक्ती तौर पर बचाव की दो सूरतें हैं। एक तो ये कि वो अल्लाह की पनाह में आ जाए, जिसका मतलब ये है कि वो इस्लाम कबूल कर ले, या फिर इस्लामी मुल्कियत में जजिया देकर जिमी की हैसियत से रहना कबूल कर ले। दूसरी सूरत ये है कि लोगों की पनाह इनको हासिल हो जाए, जैसा कि सुलह जो माहिदा और कैदी वगैरह को कोई मुसलमान, हत्ता कि कोई औरत भी अगर पनाह दे दे तो उसे अमन हासिल हो जाता है। क्या बात समझ में आई है इस आयत में आपको? कि जहां भी कहीं अहले किताब होंगे, इन पर जिल्लत मार दी जाएगी। कहीं अल्लाह का जिम्मा ये इंसानों के जिम्मे में पनाह मिल गई तो ये और बात है, यानी इंसानों के जिम्मे में पनाह मिल गई तो और बात है, ये अल्लाह के गजब में खिंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन पर मुख्ताजी और मकलूबी मुसल्लत कर दी गई है। ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि ये अल्लाह की आयत से कुफ्र करते थे और उन्होंने पैगंबरों को ना हक कत्ल किया। ये इनकी नाफरमानी और ज्यादतियों का अंजाम है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खास तौर पर अहले किताब में से लोग आपकी मुखालफत पर तुले हुए थे और किसी तरह आपको सच्चा नबी नहीं मान रहे थे। इनके बारे में ये बात की जा रही है। अब ये भी कह दिया कि सारी अहले किताब यकसा नहीं है। कितने अदल की बात की जा रही है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राह रास्त पर हैं, यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं। यतलून आयातिल्लाहि अना अल-लैलि व हुम यस्जुदून, वो रातों को अल्लाह की आयत पढ़ते हैं, उसके आगे सजदा-रेज़ होते हैं। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि कुरान पढ़ना दिन में पढ़ने से ज्यादा अफसल है, और खुसूसन सजदों के साथ, यानी नमाज की हालत में। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊना फिल खैरात, अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, अच्छे कामों में एक दूसरे से जल्दी करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये सालिहीन से हैं। और वो जो नेकी भी करें, इसमें इनकी बेकदरी हरगिज़ नहीं की जाएगी। अल्लाह मुत्तकी लोगों को खूब खूब जानने वाला है। अब यहूद पर तंज किया जा रहा है कि जिन लोगों को तुम बुरा कहते हो, इनमें तो कुछ नेक और साफ वाले भी हैं, लिहाजा वो बुरे कैसे हो सकते हैं? वो तो सालिहीन में से हैं। आगे फरमाया अहले किताब में से जो लोग भी मज़कूरा सिफात से मुतसिफ हो जाए, इन्हें सिर्फ इनके नेक अमाल का स्वाब नहीं मिलेगा, बल्कि इस्लाम में दाखिल होने से कबल की नेकियों का अजर भी मिलेगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनके माल इन्हें अल्लाह से बचाने में हरगिज कुछ काम ना आएंगे, ना इनकी औलाद। ये लोग आग वाले हैं, इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। अब अल्लाह ताला ने अहले कुफ्र का हाल बयान कर दिया। इनका माल, इनकी औलाद अल्लाह के अजाब को इनसे नहीं टाल सकती। इनका ठिकाना जो है जहन्नम है, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। मसल मा युनफिकूना फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, लोगों की इसकी मिसाल जो वो दुनिया की जिंदगी में खर्च करती है, क्योंकि ईमान के बगैर कोई भी अमल अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं। इस आयत में काफिर के सदका खैरात और इफाही कामों के बारे में बताया जा रहा है कि आखिरत में वो बेफायदा और जाया होने वाले हैं, और उसे ऐसी खेती से तशबीह दी जा रही है जो सब्ज शादाब नजर आए, लेकिन यकायक सर्द हवा चले और उसे तबाह बर्बाद कर दे।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानत मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबाला। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हें किसी तरह नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करते। वो हर ऐसी चीज को पसंद करते हैं जिससे तुम मुसीबत में पड़ो। इनको शदीद दुश्मनी तो इनके मुंहों से जाहिर हो चुकी है। जो कुछ भी इनके सीने छुपा रहे हैं वो ज्यादा बड़ा है। बेशक हमने तुम्हारे लिए आयात खोलकर बयान कर दी है, अगर तुम समझते हो। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को क्या समझा रहे हैं? इस बात से मना फरमा रहे हैं कि गैर मुस्लिमों मुनाफिकों को अपना रास्तार न बनाओ। इन्हें अपने भेदों से आगाह न करो। इन्हें वो बातें न बताओ जिन्हें अपने दुश्मनों से छुपा कर रखी है, क्योंकि मुनाफिक ये कोशिश करते हैं कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर न उठा रखेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने इनसे कहा, क्या मुसलमानों, क्या तुम देखते नहीं कि इनका छुपा हुआ बुग़्ज़, हसद कभी कभार इनकी जुबानों से भी जाहिर हो जाता है। हाँ अंतुम उलाइ तुहिब्बूनहुम, देखो तुम वो लोग हैं, तुम इनसे मोहब्बत रखते हो। वला युहिब्बूनकुम, और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। व तुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही, और तुम सारी किताब पर ईमान रखते हो। व इज़ा लकूकुम, और वो जब तुमसे मिलते हैं, कालू, वो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान ले आए। व इज़ा खलौ अद्दू, और तो कहते हैं हम जब अकेले होते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियों की पोरे काट काट कर खाते हैं। कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, कह दीजिए अपने गुस्से में मर जाओ। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों की बातों को खूब खूब जानता है। कुफार और मुनाफिकीन से रास्तारी की मुमानियत की जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम अपनी सादगी में इनसे मोहब्बत करते हो। इनका हाल तो ये है कि वो तो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते, बल्कि शिद्दत नफरत की वजह से अपने दांतों से अपनी उंगलियां काटते हैं। कभी इन्हें कोई ऐसा मौका मिले कि तुम्हारे वजूद से छुटकारा पा ले, तो इसके बाद अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आप कह दिए तुम लोग अपने गैज़ो गज़ब के मारे जिंदा रहते हुए बार बार मरते हो। अल्लाह ताला अपनी नेमत को मुसलमानों पर तमाम कर देगा, दीन हक को तमाम अदियान पर गालिब करके रहेगा। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो इन्हें बुरी लगती है। वन तुसिबकुम सय्यतुम यफ़रहू बिहा, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो इस पर वो खुश होते हैं। अगर तुम सब्र कर और डरते रहो तो इनकी खुफिया तदबीर तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बेशक अल्लाह वो जो कुछ करता है इसका हाथा करने वाला है। काफिरों की मुसलमानों से शिद्दत दावत की तफसील बताई जा रही है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम इन काफिरों से दोस्ती रखते हो, जबकि तुमसे इनकी दावत का हाल ये है कि अगर कोई भलाई तुम्हें छू भी जाती है तो इन्हें तकलीफ पहुंचती है। लेकिन जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, मुसीबत आती है, तो ये खुश होती है। भला ऐसों को दोस्त बनाओगे? ये कहाँ की दानिशमंदी है? इसके बाद अल्लाह ताला ने काफिरों की शर फसाद से बचने का तरीका भी बता दिया कि मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से आजमाइशों पर सब्र करने की आदत डाल लेनी चाहिए। तुम इनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। हालांकि तुम कुतुब आसमानी को मानते हो, जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हमने तुम्हारे रसूल और किताब को मान लिया, मगर जब वो जुदा होते हैं तो तुम्हारे खिलाफ इनके गैज़ो गज़ब का ये हाल होता है कि अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। इनसे कह दीजिए अपने गुस्से में आप जल मरो, अल्लाह दिलों के छुपे हुए राज तक जानता है। तुम्हारा भला होता है तो इनको बुरा मालूम होता है, तुम पर मुसीबत आती है तो ये खुश हो जाते हैं, मगर इनकी कोई तदबीर तुम्हारे खिलाफ कारगर नहीं हो सकती। शर्त क्या है? तुम सब्र से काम लो और अल्लाह से डरकर काम करते रहो। अब अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करने के बाद अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है, और फिर तवक्का ये रखता है कि मैं तो अल्लाह की राह पर चल रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए? फूल बिछने चाहिए। यानी इंसान जब कोशिश करता है अल्लाह की राह में, नेक अमल करता है, तो क्या कहता है कि मैं तो अल्लाह की राह में हूँ। तो फिर पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे रास्ते में फूल बिछने चाहिए? तुम बड़ा काम कर रहे हो। लेकिन ज़ाहिरी हकायत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसी सूरत में इंसान घबरा उठता है। इंसान की ज़ाहिरियत पर नहीं जाना। ज़ाहिरी में अगर कोई मुश्किल आ भी रही है तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज है, हर किस नहीं। अगर आप सच्चे ईमान वाले हैं, सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ, तफरकाबाजी छोड़कर अल्लाह की तरफ मतवज्जा है, दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला जरूर आपकी कदरदानी करेंगे। लेकिन फिर रास्ते में मुश्किलात भी आएंगी आपको साफ करने के लिए। आप यकीन कीजिए हर मुश्किल में फायदा है। बाज औकात इंसान झुंझला जाता है, उलझ जाता है, उसको कोई हल नहीं मिलता, हालांकि उलझने की कोई वजह भी मालूम नहीं होती। तो फिर क्या करें? उस मामले को छोड़ दें, क्योंकि वो छोड़ना बेहतर होता है। इतने में अचानक ऐसी कोई चीज आ जाएगी जो शौक लगता है, करंट लगता है, इंसान को याद ही नहीं रहता कि मैं किस पेचो खाम में मुब्तला था। ये तो हमारी ही सोच थी। आपके लिए एक नया वेन्यू खुल जाता है, नई रोशनी नजर आ जाती है, सूरज फट कर निकल आता है, एक नया दिन तुलू हो जाता है। हालांकि इससे पहले अंधेरे में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो दिल पर भी इसी तरह गमों का अंधेरा आता है।
اپنی بری عادتوں سے بعض اوقات آپ نجات چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے آپ تدبیریں بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی تدبیر بھی کام نہیں آتی، کوئی طریقہ کام نہیں آتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے شوق سے گزارتے ہیں کہ آپ کے سامنے روشنی آ جاتی ہے، ایک نیا وینیو کھل جاتا ہے، نئی روشنی نظر آ جاتی ہے، سورج پھٹ کر نکل آتا ہے، ایک نیا دن طلوع ہو جاتا ہے، یہی اندھیرے آپ کو اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اچھا کام کرنے کے بعد آپ فوری ایوارڈ نہ چاہیں، بلکہ کیا کریں، جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، قربانیاں دینی پڑے اللہ کی رضا کے لیے دیں، کیونکہ منافقین کا یہ طرز عمل تھا کیا کہ فوراً ہی کوئی نیکی کام کیا تو فوراً مجھے اس کا اجر مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تم پسندیدہ چیز خرچ کر دو اللہ کی راہ میں تو پھر اللہ اس کی قدر بھی کرے گا، لیکن وقتی آزمائشوں سے نبٹنا بھی سکھا دے گا انشاءاللہ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یعنی جو لوگ بھی تمہاری مخالفت کر رہے ہیں دین کے اس کام میں، اللہ کے راستے میں، وہ مخالفتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس پر حاوی ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے جنگ احد پر تبصرہ شروع ہو گیا ہے اب آیت نمبر 121 سے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور جنگ کے لیے مسلمانوں کو جا بجا مامور کر رہے تھے، آپ خود فوج کا ڈسپلن کر رہے تھے، خود کمانڈ کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ساری باتیں سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اس ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اور جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دے، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دو جماعتوں سے مراد ہم بنو حارثہ اور بنو سلمہ مراد ہے، اور ہم کو یا ایک دفعہ فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہ فرمانے باری تعالیٰ بھی موجود تھا واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار تھا۔ اب غزوہ احد میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے روانہ ہوئے تو جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گئے، واپس لوٹے جانوں والے کے سلسلے میں۔ صحابہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑیں گے، دوسرا کہتا تھا ہم ان سے لڑیں گے۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہیں، اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ غزوہ احد کے ساتھ غزوہ بدر کا بھی ذکر، اس کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو یہ بتانا کہ اللہ پر توکل اور صبر اور تقوی کا پھل فتح اور کامرانی ہے۔ غزوہ بدر میں یہی ہوا، مسلمان ہر طرح سے کمزور تھے لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے، ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ نے انہیں کافروں پر غلبہ دے دیا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ بدر کے مجاہدین کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی طالوت کے مجاہدین کی تھی، وہ کہ جنہوں نے طالوت کے ہمراہ دریا پار کیا تھا، اس دریا کو سوائے مومن کے کسی نے عبور نہ کیا، اور یہ لوگ 313 تھے۔ استقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ الاف من الملائکۃ منزلین، جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کیا تمہیں کسی طرح کافی نہیں ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو، ڈرتے رہو اور اپنے اسی جوش میں تم آ پڑے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان والے ہوں گے۔ اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائے، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا یا انہیں ذلیل کر دیا پس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں۔ مسلمان بدر کی جانب محض قافلہ قریش پر جو تقریباً نہتا تھا چھاپا مارنے نکلے تھے، مگر معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر جرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی صفوں میں گھبراہٹ، تشویش پھیل گئی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی۔
اور مزید وعدہ بھی کیا کہ اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہے مشرکین اس حالت و غیظ و غضب آدم کے تو فرشتوں کی یہ تعداد 5000 کر دی جائے گی۔ فرشتوں کے ذریعے امداد کی خبر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ مقصد کیا تھا اس خوشخبری کا؟ کہ دل کو اطمینان مل جائے۔ نصرت و فتح تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کفار قتل و بند کی سزا بھگتے یا شکست کے بعد ذلت و رسوائی اٹھائیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دی، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے۔ یہاں آپ تو ایک انسان ہے، آپ کا کام اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ڈرانا ہے۔ ان کی بخشش یا عذاب کا معاملہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یا پھر یشاء وَیُعْذِبُ مَن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بے حد بخشش کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا ربا، نہ تم سود کھاؤ، اضعافا مضاعفا، سود کئی گنا دگنے کیے ہوئے ہوں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ غزوہ احد میں وقتی ناکامی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور پھر دنیا کے مال کا لالچ، یہ سبب تھی۔ اس لیے اب تمام دنیا کی سب سے بھیانک اور مستقل شکل کون سی ہے؟ سود، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ اور کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اطاعت اور فرمانبرداری کا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ حالانکہ لگتا تھا اب ظاہر کی جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سود کی ممانعت۔ جنگ احد ہارے تم کیوں؟ مال کی محبت کی وجہ سے، اس لیے نکال دیا۔ تو کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس آگ سے بھی بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جا۔ وساریو، دوڑ کے چلو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے محبوب چیز خرچ کرو گے تو اللہ ناقدری نہیں کرے گا، بدلے میں تمہیں اتنی بڑی جنت اور اپنی بخشش عطا کرے گا۔ کون ہے وہ لوگ جو متقی کہلاتے ہیں؟ للذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ جو تنگی خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنی پسندیدہ چیز بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے۔ غصوں کا پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جب غصہ آتا ہے کہ چار سنا کر ہی جاؤں گی، وہ بڑھاس نکال کر ہی چھوڑوں گی۔ جب انسان اس کو روک لیتا ہے تو پھر اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے، دوسروں کے قصور معاف کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ محسنین، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون گناہ بخشتا ہے؟ انہوں نے جو بھی کیا اس پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ اب جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہے وہ مغفرت اور جنت کے مستحق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ کیا ہے؟ باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکی ہے، سو زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ غزوہ احد کے درمیان اس آیت کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو تسلی دینا، ان کو یہ بتانا کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئی، ان کا بھی امتحان ہوا، مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنی پڑی، لیکن ثابت قدمی کی وجہ سے نصرت کامیابی ان کے حصے میں آ گئی، اللہ کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اگر اس میں شبہ ہو تو دنیا میں گھوم کر دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رسول کی تکذیب کرنے والوں کا پھر کیا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت و نصیحت ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے، نہ اس میں کوئی پیچیدگی ہے نہ کوئی الجھن ہے، یہ تمام لوگوں کو ایک واضح راستہ بتاتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور نہ کمزور بنو نہ غم کرو، تمہیں غالب ہوگا تم مومن ہو۔
अब एक और अंदाज में मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है, मैदान ओहद में तुम्हें जो जख्म लगे थे, तुम्हारे जो आदमी शहीद हो गए थे, इससे तुम्हारे पाँव में लर्जिश ना आए, तुम्हें सुस्त और काहिल ना होना चाहिए, इसलिए कि अंजाम कार गलबा तुम्हें नसीब होगा। लिहाजा ईमान का तकाजा भी यही है कि तुम अपने दिल को मजबूत रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो और दुश्मनों की परवाह ना करो। हम सब के लिए भी बहुत बड़ा सबक है, जब भी कोई गम, परेशानी, तकलीफ आपको घेर ले, तो अल्लाह की इस आयत को याद कर लिया कर, इस आयत को हाईलाइट कर लीजिए। सुस्ती नहीं करनी। हमने क्या होता है, थोड़ा सा काम मिल गया, बैठ गए, आज नमाज नहीं पढ़ूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बीमार हूँ, मुझे फलां ने बहुत परेशान किया है, मैं क्या है डिप्रेशन में चली गई हूँ। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना, सुस्ती नहीं होना है, काहिल नहीं होना है। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर लोगों के गलबे से पनाह मांगा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुस्नी वल अजज़ी वल कसली वल जुबनी व दलाइद्दैनी व गलबतिर रिजाल। ए अल्लाह, मैं फिक्र और गम से, आजिज़ी और सुस्ती, बुज़दिली और बुखल से और कर्ज चढ़ जाने वाले और लोगों के गलबे से तेरी पनाह चाहता हूँ। इन यमसस्कुम करहुन फकद मस्सल कौम करहुम मिसलुहु फतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासि वलियअलम अल्लाहु लज़ीना आमनु व यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अगर तुम्हें कोई जख्म पहुंचे तो यकीनन इन लोगों को भी इस जैसा जख्म पहुंचा है। ये तो दिन है, हम इन्हें लोगों के दरमियान बारी बारी बदलती रहती है, ताकि अल्लाह इन लोगों को जान ले जो ईमान लाए, और तुम में से बास कोई शहीद बनाए, और अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। एक और अंदाजे से मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है, इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अब तीसरी आयत आ गई है तसल्ली देने की मुसलमानों को। अगर ग़ज़वा उहद में तुम्हारे कुछ लोग जख्मी और शहीद हुए हैं, तो क्या हुआ, तुम्हारे मुखालिफ भी तो ग़ज़वा बदर में उहद की इब्तिदा में इस तरह जख्म खा चुकी हैं। तो अल्लाह की हिकमत का ये तकाजा है कि फतह शिकस्त के अय्याम को अल्लाह ताला बदलते रहते हैं, कभी गालिब को मखलूब, कभी मखलूब को गालिब कर देते हैं। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, वहां की कामयाबी असल कामयाबी है, मोमिनों के साथ खास है। ऐसा इसलिए भी होता है कि मोमिन और मुनाफिकों में तमीज हो सके और कुछ लोगों को शहादत का मकाम मिल सके। ये सुनकर खुश हो जाए, आप जो इतने परेशान है खुश हो जाए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपको शहादत का मकाम मिलने वाला है इंशाअल्लाह। यमसस्कुम करहुन फकद मस्सल कौम करहुम मिस्लु तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। साहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इस ओहद के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले दंतान मुबारक टूट के आपका चेहरा इनवर जख्मी हो गया, आपके सर मुबारक जो पर जो खुद थी वो टूट गई। वलियुमहिसल्लाहु लजीना आमनु व यमहक़ल काफिरीन, ताकि अल्लाह इन लोगों को खालिस कर दे जो ईमान लाए और काफिरों को मिटा दे। अब टकराव का एक मकसद ये भी था कि अल्लाह मोमिनों को और इनके गुनाहों से पाक कर दे और काफिरों को हलाक कर दे। इस तरह के जब वो गालिब आए तो किब्र और गुरूर में ताकूती कुव्वत बनकर उभरेंगे, मुसलमानों से टकराएंगे, फिर पाश पाश हो जाएंगे। चनाचे इनमें से अक्सर काफिरों का अंजाम, जिन्होंने मारकाए उहद में हिस्सा लिया, बाद में ऐसा ही हुआ। वो मारे के जलील और ख्वार हुए, दर दर की ठोकरें खाई, तो मोमिनों ने इनका ताकब किया और फजल नेमत की दौलत से माला माल होकर लौटे। अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत लम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलम अस्साबिरीन। ये तुमने गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक अल्लाह ने इन लोगों को नहीं जाना जिन्होंने तुमसे जहाद किया, ताकि वो सब्र करने वालों को जान ले। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा कि ये तुम गुमान ना करो कि बगैर जहाद किए ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इसीलिए ग़ज़वा उहद में जो कुछ हुआ है इसे होना ही था, ताकि अल्लाह ताला अमली तौर पर जान ले कौन अल्लाह की राह में जहाद करते हैं और कौन उसकी राह में सब्र करता है इतनी सारी मुश्किलात में। वलकद कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतमूहु व अंतुम तंज़ुरून। और बेशक तुम तो मौत की तमन्ना किया करते थे इससे पहले किसे मिलो, तो बिलाशुबा तुमने इसे इस हाल में देख लिया कि तुम आंखों से देख रहे हो। ये किनकी तरफ इशारा है, सहाबा किराम की तरफ, जो ग़ज़वा बदर में शरीक ना हो सके थे, और शरीक ना हो सकने की वजह से अब वो एहसास महरूमी रखते थे। मैदान कारजार गर्म हो तो वो भी काफिरों की सरकूबी करके जहाद की फसीलत हासिल करे। इन्हें सहाबा ने ग़ज़वा उहद में जोश और जहाद से काम लेते हुए मदीने से बाहर निकलने का मशवरा दिया, लेकिन जब मुसलमानों की फतह काफिरों के अचानक हमले से वक्ती शिकस्त में बदल गई, तो ये जोश मुजाहिदीन भी सरसीमगी का शिकार हो गए। बास ने राह फरार इख्तियार की, यानी जो लोग जो थे जंग बदर में शरीक ना हो सके, वो आरजू कर रहे थे कि अब अगली दफा मौका आए तो हम भी शहीद हों। मगर ये उस वक्त की बात है जब मौत सामने ना आई थी।
अब मौत सामने आ गई तो उसने उसको अपनी आंखों से देख लिया, क्योंकि इतनी अफरा तफरी हो गई थी फतह शिकस्त में बदलते हुए कि मुखालफिन ने जब पीछे से हमला किया तो मुसलमान भी अपने आप को न संभाल सके, एक के बाद एक शहीद हो रहा था, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की खबर भी मशहूर हो गई। इससे सहाबा इकराम के दिल और छोटे हो गए कि अब आप ही बाकी ना रहेंगे तो हम किसके लिए लड़े। तो यहाँ पर भी इस्लाह कर दी कि नहीं, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं लड़ना, किसके लिए लड़ना है, सिर्फ अल्लाह के लिए। इसी को अल्लाह ताला कबूल करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है, लेकिन जब अल्लाह की राह में कोई काम करने का वक्त आए तो फिर आपने क्या करना है, सारी मोहब्बतों को एक तरफ कर कुर्बान कर देना है, सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करनी है। यहाँ पर कहा जा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं कि एक रसूल है, इनसे पहले और रसूल भी गुजर चुकी है, फिर अगर वो मर जाए या कत्ल कर दिए जाए क्या तुम भी उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टे फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं करेगा, अलबत्ता जो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहेंगे, यानी इस दुख और तकलीफ के आलम में भी संभले रहेंगे, फिर भी शुक्र करेंगे, तो अल्लाह ताला इन्हें इसकी जजा देगा। मोमिन हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार होता है। बड़े से बड़े सदमे पर हमारे लिए सबसे बड़ा सदमा क्या हो सकता है? अल्लाह के रसूल की वफात। क्या आप हमें अपने वालिदैन से ज्यादा महबूब है? इसलिए जब कभी तारीख में, सीरत की किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का मंजर आता है तो आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं, लाजमन आंखें भीग जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फैसला था, इसलिए कबूल है। इसमें भी अल्लाह की हिकमत है, ये भी अल्लाह की मशीयत के तहत हुआ। वसा यजज़िल्लाहु शाकिरीन, इस बड़े सदमे को खुशसलूबी से सह जाने वाले शाकिरीन है। बड़े गम, बड़े दुख को अच्छे अंदाज में सहना यही शुक्र है। शुक्र सिर्फ नेमत के मिलने पर नहीं, बल्कि उस मौके पर भी जब इंसान अपनी प्यारी चीज को अल्लाह पर कुर्बान कर देता है, अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता है, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए उसके फैसलों पर ईमान ले आता है। कोई जी रूह अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं मर सकता। मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। जो शख्स सवाब बे दुनिया के इरादे से काम करेगा इसको हम दुनिया में दे देंगे, जो सवाब आखिरत की नीयत से काम करेगा वो आखिरत का सवाब पाएगा। और शुक्र करने वालों को हम इनकी जजा जरूर अता करते हैं। इससे पहले कितने ही नबी ऐसे गुजरे हैं जिनके साथ मिलकर अल्लाह वालों ने जंग की, अल्लाह की राह में जो मुसीबतें इन पर पड़ी इनसे वो दिल शिकस्ता नहीं हुए, उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, वो बातिल के आगे सिर नुकू नहीं हुए। ऐसे ही साबरों को अल्लाह पसंद करते हैं। इनकी दुआ बस यही थी, रब्बना फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। इनकी दुआ बस ये थी कि हमारे रब हमारी गलतियों को, हमारी कुताहियों पर हमें माफ फरमा दे, इससे दरगुजर फरमा, हमारे काम में तेरे हजूर जो कुछ तजावज हो गया इससे माफ कर दे, हमारे कदम जमा दे, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। फ़अताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आखिरकार अल्लाह ने उनको दुनिया का सवाब भी दिया और उससे बेहतर सवाब आखिरत भी अता किया। अल्लाह को ऐसे ही नेक अमल लोग पसंद है। आयत नंबर 149 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम इन लोगों का कहना मानोगे जिन्होंने कुफ्र किया तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों पर फेर देंगे, फिर तुम खुसारा उठाने वाले होकर पलटोगे। और ग़ज़वा उहद में पहुंचने वाली तकलीफ से फायदा उठाते हुए बाज़ कुफार या मुनाफिकीन जो थे वो मुसलमानों को मशवरा दे रहे थे कि तुम अपने अबाई दीन की तरफ पलट आओ। ऐसे में मुसलमानों को कहा गया कि काफिरों की अतात हलाकत का बाइस है, लिहाजा कुफ्र से बचो, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो। बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मालिक है और वो सब मदद करने वालों से बेहतर है। हम अनकरीब इन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफ्र किया रोक डाल देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ इसको शरीक बनाया जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग है और वो जालिमों का बुरा ठिकाना है। यानी अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे, अल्लाह से मदद मांगोगे, तो फिर अल्लाह ताला कुफार के दिलों में तुम्हारा खौफ डाल देंगे। इसी तरह तुम्हें इन पर गलबा हासिल हो जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। चनाचे अल्लाह का वादा सच्चा है। काफिर ओहद में गालिब होने के बावजूद चुपके से मैदान छोड़कर भाग गए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब भी जो था मुस्तकिल तौर पर दुश्मनों के दिलों में डाल दिया गया था। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिया जब तुम इन्हें इसके हुक्म से काट रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने हिम्मत हार दी और तुमने हुक्म के बारे में आपस में झगड़ा किया और तुमने नाफरमानी की। इसके बाद इसने तुम्हें वो चीज दिखा दी जिसे तुम पसंद करते थे। तुम में से कुछ वो थे जो दुनिया चाहते थे, तुम में से कुछ वो थे जो आखिरत चाहते थे। फिर उसने तुम्हें इनसे फेर दिया
تاکہ تمہیں آزمائے، بلا شبہ یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ واقعہ احد کے موقع پر اللہ کا وعدہ سچا تھا کہ وہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، کافروں پر انہیں غلبہ دیتا ہے، چنانچہ اس نے تمہیں تمہارے دشمنوں پر غلبہ دیا۔ اگر تم اطاعت فرما برداری پر قائم رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی، تو اللہ کی نصرت آخر تک تمہارے لیے باقی رہتی۔ لیکن جب تم میں سے کچھ لوگوں نے روگردانی کی، اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، تو بطور عقاب کے، سزا کے، اللہ کی نصرت تم سے چھین گئی اور پانسا جو تھا وہ پلٹ گیا۔ اور جب تم دور چلے جاتے تھے، کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہے تھے، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا، تاکہ تم نہ اس پر غم زدہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب کیا ہوا تھا غزوہ احد میں؟ کفار کے یکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی، اور اسی کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض مدینہ کی طرف بھاگے، بعض پہاڑوں کی طرف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلانے لگے، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ آگے فرمایا کہ راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں مال غنیمت فوت ہو جانے کا بھی غم ملا، شکست بھی ملی، بہتوں کو زخمی ہونے کا غم بھی ملا، بہتوں کو قتل ہونے کا غم بھی ملا، یعنی غم پر غم اٹھائے۔ شیطان نے یہ بات پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑے، اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فتح، نصرت اور حصول مال غنیمت سب اللہ کی جانب سے ہے۔ ان حالات اور واقعات کے متعلق برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیدل دستہ پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا تھا۔ یہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگے، یہی وہ وقت تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ان کو آوازیں دے رہے تھے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل کر دیا جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، کہتے تھے کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تبھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے، تاکہ اللہ اس سے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینے کی بات کو خوب جانتی ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پیٹ پھیر گئے تھے جب دو جماعتیں بھیڑی، شیطان نے ان کے جو بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ احد جنگ میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں سے جو لرزش اور کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ سے ان کی پچھلی بعض کمزوریاں تھیں، جن کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، جن میں سے بعض کا ایک گناہ یہ بھی تھا کہ ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت میں کوتاہی ہو گئی، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے نا جہاں جہاں حکم تو میرے حکم کے بغیر آپ نے ہلنا نہیں، تو وہ انہوں نے وہاں سے جگہ اپنی چینج کر لی۔ مقصد یہ تھا کہ بعض مخلص مسلمان جو اس دن بھاگ کھڑے ہوئے، وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے تھے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے یا منافق تھے، بلکہ شامت نفس اور پچھلی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع مل گیا۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اپنے نفس کی شر، اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اب ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے اس آیت سے کہ نفس کا شر ہو یا اعمال کی شامت، ان کے ساتھ شیطان کا گمراہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان مسلمانوں کی معافی کا اعلان کر دیا جو واقعی اخلاص رکھتے تھے، توبہ اور معذرت کر لی تھی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کفار کے اس فاسد عقیدے کی مشقت اختیار کرنے سے منع کر رہے ہیں جو ان سے بات معلوم ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہی تھی جو سفر و جنگوں میں فوت ہو گئے تھے، اگر وہ ان سفر و جنگوں کو اختیار نہ کرتے تو اصل صورت سے دوچار نہ ہوتے۔ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے۔ اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہو کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں، تو انسان کے اندر عزم، حوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔
157 आयत। अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मार जाओ तो फिर अल्लाह की जो रहमत और बख्शिश तुम्हारी रहमत में आएगी वो इन सारी चीजों से बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा करते हैं। यानी अल्लाह के रास्ते में मरना भी एहसास की बात है। हाँ, तुम मरो या न मारे जाओ, बहरहाल तुम सबको सिमट कर जाना तो अल्लाह ही की तरफ है। अगर तुम्हें कोई मारेगा नहीं तो खुद भी बिस्तर पर मर ही जाओगी या फिर किसी और तरीके से। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हवलिक। ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि आप इन लोगों के लिए बड़े नरम मिजाज वाक़या हुए हुए हैं। अब एक लीडर की खूबियां बताई जा रही है कि अगर तुम संगदिल होते, ये सब तुम्हारे गिरदोपेश से छट जाते, तुम्हें छोड़ जाते, इनके कसूर माफ कर दो, इनके हक में दुआएं मगफरत करो, दीन के काम में इन्हें भी शरीक के शामिल रखो। यह यानी इनकी गलतियां इनके इखलास की बिना पर इनकी कुर्बानियों को देखते हुए, इनके माजी के अच्छे कामों को देखते हुए माफ कर दिया जाए। फिर जब तुम्हारा अज़म किसी राय पर मुस्तहिक हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वो लोग पसंद है जो इसी काम के भरोसे पर काम करते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं। वो अगर तुमको छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। जो सच्चे मोमिन है इनको अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों पर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, लेकिन अहले ईमान के लिए आप खास तौर पर मेहरबान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ताला नरमी पर इतना देता है जितना किसी और चीज पर नहीं देता तो फिर आपस में भी एक दूसरे के साथ नरमी और हमदर्दी का मुजाहिरा किया करें। अगर किसी की कोई बात बुरी लगे तो इग्नोर कर लिया करें, सब्र कर लिया करें। इंशाल्लाह फिर 2-3 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो नरमी की बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो खयानत कर जाए, और जो कोई खयानत करेगा वो अपनी खयानत समेत क्यामत के दिन हाजिर हो जाएगा। अल्लाह के माल में से अगर कोई चुराता है तो क्यामत के दिन सामने ले आएगा अल्लाह ताला उसको। फिर हर शख्स को इसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर भी जुल्म ना किया जाएगा। भला ये कैसे हो सकता है जो शख्स अल्लाह की रजा पर चलने वाला है और उस शख्स के से काम करे कि वो अल्लाह के गजब में घिर गया हो, जिसका आखिरी ठिकाना जहन्नम हो, जो बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह के नजदीक दोनों आदमियों में बेदर्जा फर्क है। अल्लाह सबके अमाल पर नजर रखता है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया। इनके दरमियान आन खुद इन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो इनकी आयात इन्हें सुनाता है, इनकी जिंदगियों को संवारता है, इनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग सिरी गुमराही में पड़े हुए थे। गोया इन 4 चीजों का मिलना अल्लाह की खास रहमत और इनायत है। अल्लाह ताला ने अहले अरब को इन लोगों के लिए चुन लिया कि इनमें एक रसूल भेजा जिन्हें ये सब कुछ सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ ये विरसा आज भी हम सब में मौजूद है। किताब और सुन्नत, तालीम और तिलावत, तज़किया, ये हम पर है। हम अल्लाह ताला के इस एहसान से कितने मुस्तफीद होते हैं ये हम सब पर है कि हम कितना लेते हैं। अवलम्मा साबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा कुल्तुम अन्ना हाज़ा। ये तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आई। कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, हालांकि जंगे बदर में इससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे पास तुम्हारे हाथों फरीक के मुकाबल पर भी पड़ चुकी है। कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, कहिए कि ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, तुम्हारे अपने नफ्सों की तरफ से। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आजमाइशें क्यों आती हैं? इंसान की इस्लाह के लिए, इंसान को निखारने के लिए। लेकिन आजमाइश में मोमिन और मुनाफिक के रवैये का भी पता चलता है। जो नुकसान लड़ाई के दिन तुमको पहुंचा वो अल्लाह की इज्जत से था, यानी अल्लाह ने खुद पहुंचाया, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। जो शख्स सब्र करता है फिर उसे इस सब्र का फल भी मिलता है। जो जिजा फजा करता है उसके लिए जिजा फजा है। यानी ये नुकसान इसलिए था कि अल्लाह देख ले कि तुम में से मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। अल्लाह निफाक को दूर करने के लिए आजमाता है। वो मुनाफिक जब इनसे कहा गया आओ अल्लाह की राह में जंग करो, कम अज कम अपने शहर की मुदाफत ही करो, कहने लगे कि अगर हमें इल्म होता आज जंग होगी तो हम जरूर तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वो कह रहे थे इस वक्त वो ईमान की बनिस्बत कुफर के ज्यादा करीब थे। वो अपनी जुबानों से वो बात कहते जो इनके दिलों में नहीं होती थी, और जो कुछ वो दिलों में छुपाते हैं अल्लाह इससे खूब जानता है। ये वही लोग तो हैं जो खुद तो बैठे रहे, उनके जो भाई बंद लड़ने गए मारे गए, इनके मुतालिक उन्होंने कह दिया अगर वो हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते। इन्हें इनके निकलने पर भी एतराज है। इनसे कहिए अगर तुम अपने इस कॉल में सच्चे हो तो जब तुम्हारी मौत आए तो इसे टाल कर दिखाना। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए इन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि अहयान, बल्कि वो जिंदा है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास रिज़्क दिए जाते हैं। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, होशियार इस पर जो अल्लाह ने इनको अपने फजल से अता किया। यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, और खुशखबरियां पाते हैं, खुशियां मनाते हैं इन लोगों के बारे में जो अभी
ان سے نہیں عامل من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، ابھی وہ بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں، ان کے لیے خوش ہوتے ہیں، ان کو بھی یہی انجام ملے گا۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ کس کو ملا؟ جس نے اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ کون سی ہے یہ چیز؟ جان ہے، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔ لیکن ایسے مرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، واللہ کی انعام اس کے فضل پر شادہ اور فرحاں ہے۔ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجاب للہ ولرسولہ، جن لوگوں نے ذبح کھانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہا، ان میں سے جو لوگ شخص نیکوکار پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ اللہ کی رضا بھی چلنے کا شرف بھی حاصل ہوگا، اللہ بڑے فضل فرمانے والا ہے۔ اب کیا ہوا تھا؟ جنگ احد کے اگلے دن زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، لیکن پھر لوگوں کو پھر حکم آ گیا کہ چلو اللہ کے راستے میں۔ پتا چلا کہ ابو سفیان نے آدھے راستے میں مدینہ سے باہر نکل کر کچھ دور جا کر یہ سوچا کہ تمام مسلمانوں کا کام تمام کر سکتے تھے، ہم تو کام پورا کیے بغیر چلے آئے، چلو واپس چل کر حملہ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی چکنے ہو جائے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ لوگ اسی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب مجھے کوئی تکلیف ہو، بخار ہو، تو سوچئے میں نماز میں کیا کرتی ہوں؟ سستی دکھاتی ہوں، طبیعت خرابی کا بہانہ مارتی ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین زخموں سے چور ہے، خون بہ رہا ہے، سخت جسمانی تکلیف میں ہے، روحانی جذبات تکلیف میں مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک خاندان مبارک شہید ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو انسان پر کتنی گیرا گزرتی ہے۔ لیکن ان سارے صدموں سے پوری طرح ہلا مارے گئے تھے۔ سارے صدموں سے گزر کے بھی جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں فوراً نکل آؤ، ہمیں جب کہا جاتا ہے چلو اللہ کے راستے میں، چلو دین کا کوئی کام کریں، تو بتائیے آپ کیا کرتی ہیں؟ اب آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، جسمانی تکلیف سے گزر رہے ہیں، روحانی سیٹ بیک بھی ملا ہے، بہانہ عذر کوئی کام نہیں کیا، اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ حقیقت میں وہ اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں دین کے کام کے لیے، جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لیتے ہیں۔ جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو پھر بڑی سے بڑی چیز بھی نہیں ڈراتی، نہ پیچھے رکھتی ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا تو ایمان اور بڑھ گیا۔ وہ قالو، کہنے لگے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ وہ بہترین کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کو پڑھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف فوجی جمع کر لی ہے، تو پھر اس بات سے ڈریے۔ اس بات کا، اس سے ان کا اور ایمان تازہ ہو گیا۔ انہوں نے بھی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، کیونکہ وہ جنگ نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان وہاں بہت بڑا بزنس کر کے آئے تھے، یعنی مال کما کر آئے تھے۔ اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا، بڑا فضل فرمانے والا ہے اللہ۔ تو جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی ہو، کوئی غم ہو، تو آپ بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ شیطان تھا جو تمہیں اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا تم آئندہ انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کفر کی راہ میں لوگ بڑی دوڑ و دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں افسردہ نہ کریں۔ یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، بالآخر ان کو سخت سزا مل کر رہے گی۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جا رہی ہیں، دنیا میں انہیں موج کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، ہم تو انہیں ڈھیل دے رہی ہیں۔ اللہ مومنوں کو ہر اس حال میں نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں، تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے وہ تو اپنے رسولوں سے بھی جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا، پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں، وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے، جو بھی کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وہی بات، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں دیتے رہو اور گھبراؤ مت، اللہ کا مال ہے، اللہ کبھی بھی تمہیں محتاج نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے راستے میں جو بھی تم مال دو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا۔
ورنہ अल्लाह तो जमीन और आसमान की मीरास का मालिक है ही। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ने लोगों का कॉल सुन लिया जो कहते हैं अल्लाह फकीर और है और हम गनी। इनकी ये बातें भी हम लिख रहे हैं। इससे पहले जो पैगंबरों को नाहक कत्ल करते थे वो भी इनके नाम ईमान में सब्त है। जब फैसले का वक्त आएगा इस वक्त हम इनसे कहेंगे लो अब अजाब का मजा चखो, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमको हदायत दी है कि हम किसी रसूल को तस्लीम ना करें जब तक वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना करे जैसे गैब आकर आप खा ली, इनसे कहिए तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत रसूल आ चुके हैं, बहुत सी निशानियां रोशन लाए थे, वो निशानियां भी लाए थे जिसका तुम जिक्र करते हो। फिर अगर ईमान लाने के लिए शर्त पेश करने में तुम सच्चे होते हो रसूलों को तुमने क्यों कत्ल किया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग तुमको झुठलाते हैं, बहुत से रसूल तुमसे पहले झुठलाए चुके हैं जो खुली खुली निशानियां से ही रोशनी बख्शने वाली किताबें लाए थे। आखिरकार हर शख्स को मरना है, तुम सब अपने पूरे पूरे अजर जो है क्यामत के दिन पालोगे। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। इस वादी से हर कोई गुजर कर जाएगा। आगे जाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है। मौत से कोई भाग सकता है तो फिर मौत की तैयारी कर ले, अच्छी मौत मांगे, शहादत की मौत मांगे, अपनी फिक्र करें मौत के बाद हमारी कामयाबी। और कामयाबी है क्या। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी वदखुलिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कामयाबी दरअसल तो वो है वहां आतिश दोज़ख से बच गया, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। रही ये दुनिया तो ये महज एक जाहिर फरेब की चीज है, धोखे की चीज। ये हम सबको एक बात समझ लेनी चाहिए, हमारा नुक्ता नजर बदल जाएगा जब हम इसको समझ लेंगे। इंशाल्लाह माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं। सोचिए मौत के आने के बाद इसके काम क्या चीज आने वाली है। आप क्या चीज कब्र में साथ लेकर जाएंगे, क्या चीज। ये प्लाट, घर, फैक्ट्री, कारखाने, जॉब, बड़ा ओहदा, या फिर अपनी शोहरत, या फिर मताए गरूर, या फिर ये धोखे का सामान जो आप समेटे बैठे हैं। कोई जानवर, कोई परिंदा किसी दरख्त पर इस तरह छुप जाए कि इसका हिस्सा मालूम होने लगे, वही कलर, वही हालत ये कुदरत ने कई जगह बना रखी है। बाज दफा जंगल में हाथी इस तरह अपने आप को छुपा लेते हैं कि से बड़ा हार्ड इसको आप महसूस नहीं कर सकते। यानी आप इसके नरके में आ सकते हैं जैसे शेर, चीता, सांप वगैरह। ये बात ये है कि बाज औकात एक चीज जिसे तुम सख्त नापसंद करते हो उसमें तुम्हारे लिए खैर होती है। नजर किस पर होनी चाहिए, कामयाबी पर नजर होनी चाहिए। फिक्र किस बात की करनी है, आखिरत में अजाब से बचने की। क्योंकि वो आग सिर्फ काफरों के लिए नहीं है। इस आग में वो लोग जाएंगे जो अपने आप को जाहिर मुसलमान कहते हैं लेकिन वो नाराजगी में जीते हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर लतुबलवुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम। तुम्हें माल और जान दोनों की आजमाइशें पेश आकर रहेंगी। तुम अहले किताब और मुशरिकीन से बहुत सी तकलीफें बातें सुनोगे। अगर इन सब हालात में तुम सब्र करोगे, खुदा तरसी की रविश को पर कायम रहोगे तो ये बड़े हौसले के काम है। इन अहले किताब को भी वो याद दिलाओ जो अल्लाह ने इनसे लिया। क्या तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों में फैलाना होगा और इसे छुपाना नहीं होगा। ये सिर्फ हमारा फरीजा नहीं, हम किताब को सब लोगों तक पहुंचाइए। हमारी पहली उम्मतों पर भी फर्ज था मगर उन्होंने इस किताब को पसे पुश डाल दिया, इसको अहमियत न दी और थोड़ी कीमत पर इसे बेच डाले, यानी इसे दुनिया के फायदे कमाए, हकीर दुनिया हासिल की। ये तुम इन लोगों को अजाब से महफूज मत समझो जिन्होंने अपने फरीजे के साथ इस कदर कोताही बरती। जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, इसकी कुदरत सब पर हावी है। इसमें हम सब के लिए सबक है कि इस किताब की तालीमात को लोगों तक पहुंचाना है। और लोगों तक पहुंचाने के फिर बहुत से तरीके हैं, बोलकर भी बता सकते हैं, मीडिया के थ्रू भी बता सकते हैं, लेक्चर से भी बता सकते हैं। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। जमीन और आसमान की पैदाइश, रात और दिन के बारी बारी आने में होशमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो उठते बैठते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं, आसमान और जमीन की साख में गौर व फिक्र करते हैं। कोई मकसद नहीं बनाया अल्लाह ने। तू पाक है इससे कि तू बेकार काम करे। बस यार मेरे रब दोजख के अजाब से बचा ले। तूने जिसे दोजख में डाला इसे दर हकीकत बड़ी जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया। फिर ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता था, कहता था अपने रब को मानो। हमने इसकी दावत को कबूल कर लिया। बस है हमारे आका जो कसूर हमसे हुए हैं इनसे दरगुजर फरमा, जो बुराइयां हैं हमने इनको दूर कर दे, हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ करना। यार अब जो वादे तूने अपने रसूलों के लिए हमसे किए इनको हमारे साथ पूरा कर, क्यामत के दिन हमको रुसवाई में न डाल। बेशक तो अपने वादे की खिलाफ नहीं करने वाला।
जवाब में इनके रब ने फरमाया, मैं तुमसे किसी अमल का जाया करने वाला, तुम्हारा किसी अमल को मैं जाया करने वाला नहीं। तुम मर्द हो या औरत हो, तुम सब एक दूसरे के हम चीज हो। लिहाजा मेरी खातिर जिन्होंने अपना वतन छोड़ा, अपनी राह में अपने घरों से निकले, सताए गए, लड़े और मारे गए, इन सब के कसूर मैं माफ कर दूंगा। इनको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी। ये इनकी जजा है अल्लाह के यहाँ, और बेहतरीन जजा अल्लाह ही के पास है। ला यगुर्रनका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू बिल बिलाद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के मुल्कों में खुदा के नाफरमान लोगों के साथ चलना फिरना तुम्हें किसी धोखे में न डाले। ये महज चंद रोजा जिंदगी का थोड़ा सा लुत्फ है। पूरी जिंदगी में इस इंसान अगर इंजॉय करे, इससे तकलीफ ना पहुंचे, तो आखिरत के मुकाबले में फिर इसकी कोई हकीकत नहीं। बरअक्स इसके जो लोग अपने रब से डरते हुए जिंदगी बसर करते हैं, इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इन बागों में वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह की तरफ से जो सामान ज़ियाफत इनके लिए, और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए, वही सबसे बेहतर है। अहले किताब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ वही भेजी गई, और इस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो खुद इनकी तरफ भेजी गई थी। अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत पर बेच नहीं देते। इनका अजर इनके रब के पास है, अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र से काम लो, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, मुकाबले पर सब्र करो, हक की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहो, या एक दूसरे से राब्ते में रहो, अल्लाह से डरते रहो, उम्मीद है कि फलाह पा जाओगे। तो हम सब के लिए भी यही हुक्म है, सब्र से काम ले। सब्र से बढ़कर कोई चीज नहीं है। सूरह अन्निसा। ऐ लोग अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी जान से इसका जोड़ा बनाया, इसमें से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। इस रब से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो, और रिश्ते और कुराबत के तल्लुकात बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। और यतीमों को इनके माल वापिस कर दो, अच्छे माल को बुरे माल से बदल ना लो, और इनके माल अपने माल के साथ मिलाकर न खा जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से डरते हो, जो औरतें तुमको पसंद आए, इनमें से दो दो तीन तीन चार चार से निकाह कर लो। अच्छे माल को बुरे माल से न बदल डालो, और इनके माल अपने माल के साथ मिलाकर न खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से डरते हो, तो जो औरतें तुमको पसंद आए, इनमें से दो दो तीन तीन चार चार से निकाह कर लो। ये इजाजत की बात की गई है, हुक्म नहीं है ये, यानी रुख्सत दी जा रही है। जब इस माशरे के अंदर बहुत सी खवातीन बेवा हो जाए, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इनके साथ अदल नहीं कर सकोगे, तो फिर एक ही करो, इन औरतों को सोचियत में लाओ जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं। बेइंसाफी से बचने के लिए ये ज्यादा करीने स्वाब है। अब जाहिर है जो लोग अल्लाह की राह में जान दे चुके थे, अपनी जान देकर अपनी बीवी बच्चों को बेवा और यतीम छोड़ गए थे, उन्होंने अपनी पसंदीदा तरीन चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। अब इस बेवा का निकाह अगर किसी मर्द के साथ होता है और वो पहले से शादीशुदा है, तो क्या होगा? इस औरत के लिए कितनी बड़ी आजमाइश है, लेकिन वो इसको किस सूरत में एक्सेप्ट कर सकती है? इस मसले के हल के लिए जो एक घर का नहीं 70 घरों का बन चुका है। इस सूरत में क्या कहा गया? अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। औरत की मेहर खुश दिली के साथ फर्ज जानते हुए अदा करो। अलबत्ता अगर वो खुद खुशी से अपना मेहर का कोई हिस्सा तुमको माफ कर दे, तो फिर तुम उसे मजे से खा सकते हो। हकीकत यह है कि जो शख्स बीवी को मेहर देने की नीयत नहीं रखता और वो इसी हाल में मर जाता है, तो उसके बारे में हदीस आती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने थोड़े से ज्यादा मेहर पर औरत से शादी की और उसके दिल में नियत नहीं कि उसको इसका हक अदा करेगा, तो उसने उससे धोखा दिया। फिर अगर वो मर गया तो उसने उसका हक अदा नहीं किया, तो वो क्यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वो जानी होगा। अपने वो माल जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम या जिंदगी का जरिया बनाया, नादान लोगों के हवाले ना करो। अलबत्ता इन्हें खाने पहनने के लिए दो, और इन्हें नेक हदायत करो। यतीम बच्चों का माल दबाओ ना, इनके हवाले ना कर दो ताकि वो इसको जाया कर दें, क्योंकि बाज औकात बच्चों को खानदान के लोग सिखाते पढ़ाती हैं, तो उसकी वजह से फिर ये माल जाया भी हो सकता है। तो कहा गया बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसका माल उसको ना दो। अल्लाह ताला ने इस बात से रोका कि ऐसा नहीं करना। बाज औकात नादान लोग नादानी की बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों का नुकसान नहीं। वक्तुल यतामा हत्ता इज़ा बालगुन निकाह, और यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक वो निकाह के काबिल यानी उस उम्र को पहुंच जाए। फिर अगर तुम इनके अंदर अहलियत पाओ तो इनके माल इनके हवाले कर दो। ऐसा कभी ना करना कि हद इंसाफ से तजावज कर, इस खौफ से कि इनके माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वो बड़े होकर अपना हक का मुतालबा करेंगे। यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो वो परहेजगारी से काम ले, और जो गरीब हो वो मारूफ तरीके से खाए। जब इनके माल इनके हवाले करने लगो तो लोगों को इस पर गवाह बना लो, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है।
मर्दों में से इस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा, औरतों के लिए भी इस माल में हिस्सा है, यानी माल विरासत से जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा, खा थोड़ा हो या बहुत, ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता है। अल्लाह की तकसीम के मुताबिक ही तकसीम करना है, ना कि खुद ही देकर आपस में बैठकर लेन देन कर लिया, अच्छा ये मेरी अम्मा की निशानी है, ये मैं ले लेती हूँ, ये तुम रख लो, ये बात खत्म नहीं। अल्लाह के कानून के मुताबिक ही तकसीम होगी विरासत की। जब तकसीम के मौके पर कुनबे के लोग यतीम मस्कीन आए तो फिर इस माल में से इनको भी कुछ दो और इनके साथ भले मानसों की सी बात करो। यानी जब माल बांट रहा हो तो छोटे छोटे बच्चे मस्कीन मजबूर रिश्तेदार घर आ जाए, देख कर लग जाए तो इन्हें भी कुछ ना कुछ दे दिया करो। इंसानी नफ्सियात की कितनी रियायत है। अल्लाह ताला इंसानी दिलों को जानते हैं, इनके अंदर की कैफियत को जानते हैं कि किसकी चीज देखेंगे और कितना इनका दिल चाहेगा, तो कहा कि इनको भी कुछ ना कुछ दे दो, इनके दिल को ना तोड़ो। वक़ूलु लहुम कौला मारूफा, अगर ना दे सको तो फिर अच्छी बात कर लो, वरना ऐसे मौके पर जब कोई तकसीम हो रही हो, ये खास मौका हो, अगर बिन बुलाए लोग घर आ जाए तो अमूमन रवैया क्या होता है इनके साथ, बाजुकात लोग बदअखलाकी भी बरतते हैं, तो इससे परहेज करने का हुक्म दिया गया। लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते तो मरते वक्त इन्हें अपने बच्चों के हक में कैसे कैसे अंदेशे लाक होते। हर मौके पर इंसान अपने आप को इस जगह पर रखकर इस सिचुएशन में रखकर फैसला करे तो फिर आसानी हो जाएगी। बस चाहिए कि वो खुदा का खौफ करे, अल्लाह से डरे और रास्ते की बात करे। जो लोग जालिम के साथ यतीमों के माल खाते हैं, दर हकीकत तो अपने पेट में आग भरते हैं, वो जरूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। और फिर कानून वरासत आ गया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है, मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर। मर्दों को शादी के वक्त मेहर भी देना, बाद में नान नफका भी देना, और सारी जिंदगी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मर्द के जिम्मे है। इसलिए इंसाफ के तकाजे के मुताबिक औरत के मुकाबले में इसका ज्यादा हिस्सा है। औरत का हिस्सा तो इसकी मर्जी है, जो चाहे करे, लेकिन मर्द जो मिलेगा वो इसे औरत पर भी खर्च करना होगा। औरत ने एक तो अपने वालिदैन से लिया विरासत में और दूसरा अपने हस्बैंड से लिया, तो दो तरफा से सिर्फ ले रही है। मर्द सिर्फ दो तरफ से दे रहा है, तो चीजों को सिर्फ सही तौर पर न देखा करे, हकीकत भी देखा करे कि अल्लाह ताला ने ऐसा फैसला क्यों किया, इसमें क्या हकीकत है। अगर मैयत की वारिस दो से ज्यादा लड़कियां हों, इन्हें तिरका का दो तिहाई हिस्सा दिया जाएगा, और फिर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तिरका इसका है। अगर मैयत साहिब औलाद हो तो इसके वालिदैन में से हर एक को तिरका में से छठा हिस्सा मिलेगा। अगर वो साहिब औलाद ना हो तो वालिदैन ही इसके वारिस होंगे। माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाएगा। मैयत के भाई बहन भी हो तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वो वसीयत उसने की हो वो पूरी कर दी जाएगी, और जो कर्ज इस पर हो वो अदा कर दिया जाएगा। तुम नहीं जानते तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी औलाद में से कौन बिलहास नफा तुमसे ज्यादा करीब है। बाज औकात इंसान को औलाद फायदा पहुंचाने का ज्यादा शौक होता है, बाज औकात माँ बाप ज्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है कि फैसले की तकसीम मोहब्बत की बिना पर नहीं करनी, कुर्ब की बिना पर नहीं करनी, ये अल्लाह के कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक करनी है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। अल्लाह यकीनन हर हकीकतों से वाकिफ है, सारी मसलिहतों को जानता है। तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा छोड़ा है, इसका आधा हिस्सा तुमको मिलेगा अगर वो बे औलाद हो, वरना औलाद होने की सूरत में तिरके का एक चौथाई हिस्सा तुम्हारा है, जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी कर दी गई हो। औरत की वसीयत का भी लिहाज रखा जाएगा। अगर कर्ज जो उन्होंने छोड़ा हो अदा किया जाएगा, वो तुम्हारे तिरके में से छोड़े हुए माल में से, मीरास में से चौथाई की हकदार होगी। अगर तुम बे औलाद हो, साहिब औलाद ना होने की सूरत में इनका आठवां हिस्सा होगा। आठवां हिस्सा बाद वसीयत के जो पूरी कर दी जाएगी। जो कर्ज तुमने छोड़ा हुआ हो अदा कर दिया जाएगा। अगर वो मर्द या औरत जिसकी मीरास तलब है बे औलाद भी हो और इसके माँ बाप भी जिंदा न हो, मगर इसका एक बहन या भाई मौजूद हो, तो भाई और बहन को हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। भाई बहन एक से ज्यादा हो तो कुल तिरका के एक तिहाई में वो सब शरीक होंगे, जबकि जो वसीयत की गई हो वो पूरी कर दी जाए। कर्ज जो मैयत ने छोड़ा हुआ अदा कर दिया जाए। इंसान को अपने माल में से एक तिहाई की वसीयत की इजाजत है। अगर कोई कर्जे किसी नेकी या खैर या सदका जारिया के प्रोजेक्ट में, तो पीछे वालों को इसकी फिर वसीयत की पाबंदी करनी चाहिए। अगर मैयत ने कर्जा छोड़ा हो, सबसे पहले कर्ज का फर्ज अदा किया जाएगा, लेकिन वसीयत के लिए शर्त क्या है कि वो जरा सा ना हो, ऐसी वसीयत ना हो जिसे वारसों का हक मारा जाए। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह दाना भी है, बीना भी है और नरम भी है। एक इंसानी ने अपनी मौत के वक्त अपने गुलाम आजाद कर दिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं इसके दफन किए जाने से पहले हाजिर होता तो वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाता। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदी है। जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, अल्लाह से
ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں پھر وہ ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی مقرر کی گئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اللہ اسے آگ میں ڈالے گا، یعنی وراثت کی غلط تقسیم آگ میں لے جانے کا باعث ہے۔ اس لیے انسانوں کی محبت میں اللہ کے قانون کو مت بدلا کریں، وہ آگ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو، ان میں سے اپنے میں سے 4 کی گواہی لو، اگر 4 آدمی گواہی دو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں جو کوئی اس فعل کا ارتکاب کرے اور ان دونوں کو تکلیف تو پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف سزا نہیں بتائے گی، اس سے پہلے بھی بہت سی اچھی نصیحتیں اور ترکیبیں بتائے گی جس کی وجہ سے انسان کسی ایسے جرم کا شکار ہی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے پردے کی چیز نہ دیکھے، نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے پردے کی چیز دیکھے، نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جسم کے ساتھ جسم ملا کر لیٹے، نہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جسم کے ساتھ جسم ملا کر لیٹے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ کی توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتی ہے، اس کے بعد پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہوتا ہے، اللہ ساری باتوں کو خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ کی توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہوتا ہے، اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جو فوراً ہی اپنی اصلاح کر لے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو توبہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتے جائیں۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کرتے چلے جائیں، حکم پتہ چلنے کے بعد برے کام حرام کام چھوڑ دینے چاہیے، جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی۔ اس طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، یعنی جب ان کے شوہر فوت ہو جائیں بلا وجہ ان کو اپنے قبضے میں لے لو، یا پھر کہیں اور شادی نہ ان کی ہونے دو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بات چلنی کی مرتکب ہو تو ضرور تمہیں پھر حق ہے ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ عاشرہن بالمعروف وَإِن کَرِہْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، یعنی اگر بیوی تمہیں اچھی نہیں لگتی تو یہ نہیں کہ بس طلاق دے دو۔ اگر وہ تمہیں پسند نہیں مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، وہ بہت خدمت گزار ہو، اس کے کام بہت اچھے ہوں، اس سے تمہارے رزق میں برکت ہو، تو پھر ظاہری شکل و صورت یا ظاہری عادتوں پر پریشان ہو کر رشتہ ختم نہ کرو۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ رکھتے ہو، یعنی نہیں گزارا، ڈائیورس کرنا چاہتے ہو، تم نے اسے یعنی پہلی بیوی کو ڈھیر سارا مال ہی پھر کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کے یا صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ آخر تم اس سے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز بھی ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ان سے نکاح ہرگز نہ کرنا، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ باپ کی بیوی سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، ستیلی ماں سے نکاح جو ہے حرام ہے۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن بھی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و امہاتکم و خالاتکم، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو، تمہاری بیٹیاں بہنیں پھوپھیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں بیٹیاں بچیاں اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں، اپنے ہی ماموں کے ہاتھوں، اپنی چچوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں۔ یہ حرمت والے رشتے پامال نہ کرو۔ بہت ضروری ہے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت آپ خود کریں، کیونکہ عورت کو اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، اس کا اہتمام کر سکتی ہے۔ ایسی جگہ سے نہ گزرا کریں اور فوراً کسی اپنے بڑے کو ماں باپ کو خبردار کر دیا کریں، اپنی حفاظت کا ذمہ آپ خود لے۔ اللہ نے عورت کو بہت قیمتی بنایا ہے، وہ مرد کے لیے تفریح نہیں،
صرف یہ کہ اس سے جب جی چاہے دل بہلا لے، اپنے آپ کو اتنا سستا نہ کریں۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، جن کا دودھ تمہارے جسم کا حصہ بنے، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی ماں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی۔ اگر عورت پہلے سے شادی شدہ ہے، بچے ساتھ لائی ہے، تو پھر ان کی حفاظت کا ذمہ بھی ہے۔ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن شوہر ہو چکا، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو، ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو، تو انہیں چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے پر کوئی مواخذہ نہیں۔ صرف اگر پیپر میرج ہوئی ہو، یا پھر کوئی ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو، یا پھر طلاق ہو گئی ہو، یا پھر بیوی فوت ہو گئی ہو جسے نکاح ہی ہوا تھا، تو اس کے بعد اس کی جوان بیٹی اگر نکاح کی طرف راغب ہو تو اسے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بہویں جو تمہاری سلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کی گئی۔ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا، دو بہنیں ایک وقت میں ایک مت کی، یہ نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر فوت ہو چکی ہو ایک، تو پھر دوسری سے شادی ہو سکتی ہے، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ صرف اس معاملے میں نہیں، زندگی کا ایک عام اصول ہے۔ اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کچھ حادثے ہوتے ہیں جو گزر جاتے ہیں، کچھ حرمت والے رشتے نے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کی حرمت کی پامال ہو، کوشش کی ہو، یا آپ کو کوئی ایسا زخم پہنچایا ہو جس کو آپ بھول نہیں سکتے، تو پھر ایسی تمام چیزوں کو دل سے نکال دیں، ان کو معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ وقت گزر جائے گا، ہاں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑا تو جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو دراڑ آ جاتی ہے اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مستقبل کی فکر کریں، ماضی کے غموں سے نکل آئے، ماضی کے جھگڑوں میں پڑھ کر رنجیدہ نہ ہو، اپنی ساری صلاحیتیں نہ کھو بیٹھے۔ کچھ بھی اچھا کام نہیں کر سکتے اس طرح سے، اللہ ما کا سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان کے لیے جو بھی غلط کام کرتے ہیں، ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے جو آئندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پر اپنی رحمت فرما دیتے ہیں، ہمیں بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔